Alors, je vais continuer maintenant avec la présentation du bilan de Slim. Alors, je vous ai mis ici les notes correspondantes aux différentes rubriques du bilan. Donc, concernant les immobilisations corporelles, donc il s'agit d'un logiciel et d'une licence dont la valeur totale s'élève à 18 000. Les immobilisations corporelles de Slim, donc un terrain et du matériel de transport. Donc, comme la valeur du matériel de transport en rouge pour vous dire que c'est la valeur اللي موجودة dans le patrimoine de Slim قبل ما يدخل en association avec Mourad. Donc, le total des immobilisations corporelles هما 32 000. Donc, هاكم محطوطين لهنا في البيلان. Donc, l'incorporel 18 000, les corporels 72 000. Alors, pour les immobilisations financières, Andou seulement des titres de participation dont la valeur s'élève à 3 500 et les autres actifs non courants, les charges, 4 900. Alors, pour les stocks de Slim, donc Andou un stock dont la valeur بالنسبة لي s'élève à 30 000 dinars. Les clients et comptes rattachés, donc, حطيت لكم فيها une note اللي هما deux types de créances. فما des créances ordinaires اللي هما représentées seulement par la facture et on les met dans les comptes clients, la valeur نتاعهم 5600. Et il y a des créances matérialisées par des effets de commerce, يعني بالكمبيالات avec علاش الكونت يولي اسمه client effet à recevoir. Donc le total des créances s'élève à 12 600. Donc, avec la valeur, donc au niveau des clients et comptes rattachés, donc la valeur est 12 600. Alors, pour les autres actifs courants, donc les autres actifs courants s'élèvent à 7 800. Et donc, ça correspond à quoi en fait? Alors, ça correspond, voilà, donc, نرجع les données. Donc, Ando fournisseur, avance et acompte versé sur commande. Donc, ça fait partie des autres actifs courants. على خاطر وقت اللي احنا نعطيو avance للfournisseur, elle représente une créance. Mais puisque c'est une créance qui n'est pas avec les clients, donc تتحط في autre, c'est autre actif courant. Ben. Alors, ensuite, عندو آخر. Donc, pour la liquidité, donc, بالنسبة لسليم, donc, عندو un compte bancaire qui s'élève à 45 000 dinars. Ben. Alors, qui نمشي توا les capitaux propres et passifs. Donc, بالنسبة لسليم, donc, pour les emprunts, عندو un emprunt bancaire de 49 000. Pour les autres actifs financiers, راكا فيها une note Z. Donc, نرجع les éléments تاع les autres passifs non courants. Donc, femme un dépôt et cautionnement reçu dont la valeur s'élève à 22 000 et des crédits fournisseurs d'immobilisation, اللي هما 80 millions. Donc, le total s'élève à 102 000 dinars. Donc, comme les 102 000 dinars, محطوطين في autres passifs financiers ou autres passifs non courants. Mais pour les fournisseurs et comptes rattachés, mandouche hatta élément, donc faire la rubrique. Pour les autres passifs courants, donc fama une TVA à payer qui s'élève à 6 700 ou fama la dette envers la CNSS qui s'élève à 12 400. Donc le total de l'actif qui s'élève à 198 500. هو بيدو دونك نحطوه في les capitaux propres et passifs ووقت اللي نحيو منه les quatre éléments هذوما اللي هما le résultat خاطر عطاوهولنا déjà les emprunts les autres passifs et non courants et les autres passifs courants تطلع la valeur du compte de l'exploitant 23 400. Ben, alors une fois donc on a établi le bilan de Slim, on va chercher sa situation nette comptable, yani قديش le patrimoine, la valeur du patrimoine de Slim. Alors pour faire la valeur du patrimoine voilà la CNSS, on peut utiliser deux formules différentes qui متعلمنا. Donc la formule الأولانية اللي هي l'actif total نحيو منه les autres actifs non courants اللي هما 4900 ومن بعد نحيو l'ensemble des dettes. La deuxième formule اللي أنا ناخو le total des capitaux propres اللي هو 23 400 plus 5000 puisque le résultat il est positif, c'est un bénéfice. ومن بعد نحيو منه les autres actifs non courants اللي هما 4900. Alors je peux تعطيني la valeur نتاع la SNC, donc la SNC de Slim. Donc, كما قلت لكم la valeur باش نلقاوها 23 500. Ben. Alors, la valeur du patrimoine de Slim, selon les éléments اللي موجودين عنده وقبل ما يدخل en association avec Mourad, s'élève à 23 500. Sauf que,
وقت اللي هو تفاهم مع مراد على l'association تفاهموا اللي لو ماتيريال دو ترانسبور اللي هو الفالور نتاعو كانت 32000 باش ينقص له منها 2000 دينار. دونك il va supposer اللي لو ماتيريال دو ترانسبور نتاعو لا فالور نتاعو هي 30000 هكا. دونك on va calculer ce qu'on appelle la SNC corrigée والا لا اس ان سي اللي تفاهموا فيها سليم اي مراد. دونك هي سي لا اس ان سي نتاع مراد. بعد نحيو منها لي 2000 دينار اللي هي لا ديمينيسيون دو فالور دو ماتيريال دو ترانسبور ونزيدو نحيو منها 7500 اللي هما خاطر هو قالوا احنا ما باش ناخذوا او نيفو دو ستوك كان لي دو تيير. دونك لو ان تيير اللي هي 7500 كيف زاده باش نحيوها من الاس ان سي نتاع سليم. باهي. Alors, donc, la valeur de la SNC corrigée va s'élever à 14 000 dinars. Ça veut dire que le moufeh, même dans les deux associés, وقفت على أساس إنه les apports نتاع سليم vont la situation nette comptable نتاع سليم هي elle ne s'élève qu'à 14 000 seulement. Or, lorsqu'on revient aux apports, قلنا اللي مراد il va apporter 60 000. والكابيتال سوسيال نتاع الشركه جديده هو 90 مليون. دونك لابور نتاع سليم تفهموا انه يكون 30000 دينار. اور لا اس ان سي كوريجي نتاع سليم هي 14000. دونك لا ديفيرونس هذيك ما بين 30000 و 14000 هذيك elle consiste à la valeur du fonds de commerce اللي هي apportée par Slim et qui s'élève à 16 000 dinars. Alors توا لا اس ان سي هذيا لو كان باغ اكزومبل تفاهموا زاده اللي معناتها احنا توا خدمنا لا ديمينيسيون دو فالور نتاع دي بيان يعني هما تفاهموا اللي فما دي بيان اللي اون تيتي ابورتي بار سليم اللي هما نقصوا لهم من الفالور نتاعهم. الوغ فما دوطخ كا اوسي ينجم يقول لك باغ اكزومبل اللي شركه جديده والا كيف تفاهموا سليم اي مراد تفاهموا على اساس انه فما دي ديت اللي معناتها نو سون با ولا نو سورون با بري ان شارج بار لا نوفيل سوسيتي. إذا كان ثم دي ديت qui ne seront pas pris en charge par la société جديدة رانا ناخذوا لا اس ان سي نتاع سليم باغ اكزومبل. لو كان بالنسبه لسليم فما دي ديت ماناش باش ناخذوهم en charge دونك ناخذوا لا اس ان سي دو سليم اي نزيدوا عليهم وقتها لا فالور نتاع لي ديت qui n'ont pas été prises en charge par la nouvelle société. وتم بعد نعمل لكم ان اوتر اكزرسيس فيه الكا هذايا نتاع لا نون بريز en charge des dettes par les associés. Voilà, donc la valeur هذيا du fonds de commerce توا اللي هي 16000 ما يلزمناش ننساو من بعد باش نحطوها في البيلان جديد tout en tenant compte des nouvelles valeurs نتاع الماتيريال دو ترانسبور ونتاع الستوك اللي هو باش يولي 22500 هكاهو بعد ما نحينا منه 7500 au niveau de la nouvelle société. Alors نتعداو توا للبيلان تاع شركة جديدة. دونك بور فير لو بيلان دو لا نوفيل سوسيتي فما حاجتين تري امبورطونت يلزمنا ناخذوها ان كونسيديراسيون. الحاجة الأولانية اللي او نيفو دي كابيتو بروبر نتاع شركة جديدة رانا تو لي زيليمون اللي موجودين في الكابيتو بروبر عند الشركاء الآخرين ابار لو كابيتال سوسيال رانا نخليوهم ديما فارغين. شنو اللي نعبيو في الكابيتو بروبر؟ ما نحطو كان لو كابيتال سوسيال دو لا نوفيل سوسيتي اللي هي 90 مليون. دونك حتى لو كان الشركاء الاخرين عندهم دي ريزيرف ولا عندهم دي ريزولتا روبورتي والا دي ريزولتا دو ليكزارسيس اللي هما بروبر او راهو في الشركه الجديده ما نعاودوش نحطوهم ديما لي كابيتو بروبر ما نلقاو فيهم كان لو كابيتال سوسيال دو لا نوفيل سوسيتي. هذه الرمارك الاولانيه. لا رمارك الثانيه اللي هي زاده مهمه ياسر. La remarque الثانية elle consiste en quoi? Elle consiste à pour le travail des autres actifs non courants. بالنسبة les autres actifs non courants راهو لو كان الشركاء في اللي بيلان بتاعهم القدم عندهم autres actifs non courants رانا في الشركة الجديدة ما نجيبوهمش. رانا ما ندخلوش des associés en apportant des charges. Donc les charges متاعهم مراد والا سليم لو كان عندهم des autres actifs non courants راهم هذوكم ما يتحطوش في شركة جديدة. شنو اللي يتحط في شركة جديدة؟ ما يتحط في شركة جديدة كان les frais préliminaires اللي هما les charges qui ont été engagées
pour constituer la nouvelle société. ويقولها لك expressément. يلزم يقول لك راهو la nouvelle société, elle a engagé des frais de constitution, ولا frais préliminaires, ولا frais d'établissement. Donc, في الكام تاعنا قالوا لنا راهو la société جديدة elle a engagé des frais préliminaires, la valeur نتاعهم 5000 دينار. Donc, هل 5000 دينار هذوما اللي احنا باش نخلصوهم وقت اللي الشركه مازالت قاعده تحضر في لوفرتور نتاعها، في الكا هذايا قالوا لنا راهم ايزون تي بايي باغ شيك بانكير. دونك يلزم نحطوا 5000 اللي هما اوتر اكتيف نون كورون، وما ننساوش من بعد كي نجيو باش نخدموا ليكيديتي اي ايكيفالون دو ليكيديتي يلزمنا اك 5000 هذوكم نحيوهم من الكونت بانكير نتاع لي زابور. اوكي باهي. Donc, هما les deux remarques les plus importantes. Alors, ensuite, pour établir le bilan dans les deux associés, donc, on a les deux bilans, on les fusionne, bien sûr, en tenant compte de fonds de commerce et en tenant compte de la diminution dans les valeurs, dans les éléments le matériel de transport et le stock de marchandises. Donc, alors, je présente d'abord les notes. Alors, بالنسبة les immobilisations corporelles, donc, باش ناخذوا le logiciel apporté par Slim, la licence, kif, et on va ajouter à cela le fonds de commerce, اللي قيمته طلعناها قبيلة اللي هي 16000 dinars. Donc, le total des immobilisations incorporelles هي 34000. Alors, pour la note 2 qui concerne les immobilisations corporelles, donc, fama le terrain ou fama le matériel de transport, à quelle valeur نتاعو ناخذوا كان 30000 et non pas 32000. Alors, pour les clients et comptes rattachés, c'est la même note que celle de Slim. Donc, femme des clients ou femme des clients effet à recevoir. Et pour la liquidité, donc, femme, le compte courant postal qui a été apporté par Mourad fit 25000. Et pour le compte banque qui a été apporté par Slim, donc, 45000, c'est le montant de l'apport de Slim. وبعد ما نحيو منه أك 5000 دينار اللي خلصنا بهم les frais préliminaires. Donc, la liquidité s'élève à 65000 dinars. Ben. Alors, au niveau des capitaux propres et passifs, donc, on a fait les autres passifs non courants, la valeur les dépôts et cautionnements reçus et les crédits fournisseurs qui n'ont pas changé, c'est la note de Slim. Et pour les autres passifs courants, donc, on a la TVA à payer ou on a la CNSS et il n'y a pas eu de changement. Par contre, pour les fournisseurs et comptes rattachés, c'est la valeur des dettes fournisseurs qui ont été apportées par Mourad, le premier associé. Alors, il suffit maintenant de remplir les différents éléments du bilan et on va trouver en tout le total, 266 100. Alors, une fois abina le bilan تاعنا طلب منا زاده pour calculer la SNC نتاع الشركة جديدة. Donc, كيما العادة, la formule la plus facile c'est la somme des capitaux propres اللي هي متكونة كان من الكابيتال سوسيال في الكا هذايا بعد ما نحيو منه les 5000 dinars اللي هما les autres actifs non courants et on va trouver la valeur de la SNC de la nouvelle société qui va s'élever à 85 000 dinars. Alors, je vous remercie pour le visionnage de la vidéo et n'estanamen comme de liker et d'aimer et de s'abonner à ma chaîne.